Namaskaram. I am Vedantika Nath. I am from India. Today I am going to present to you Bharatanatyam Jatiswaram, Ragam Aravi, set to Aditalam. Thank you. sa sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma da pa ma pa ga sa sa ni da da pa pa ma ga ri ri sa dingalam utakka dhikku takka dingina dum ta nanakku takka nanakku kinakku takka takka dum dum ta tatak danakku takka danakku kinakku takka takka dum jam say sa danakku danakku kinakku jam ta jam takka dhikku kadakadakka dum ta jam takka dhikku kadakadakka dum ta jam takka dhikku kadakadakka dum ta sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri sa pa ma ga pa ma pa ga sa sa ni da da ba ba ma ga ri ri sa sa ri da pa ma ga ma pa ga sa sa ni da da ba pa ma ga ri